पाँच-छ छुटे बाजारहरु जामगा जस्तो सामा 1 केजी पर्छ বাচ্চা বেরি শুরু হইছে না কিছু হইছে না हमारा बिरी लगा बिरी तो बिरी 500 बिरी दरकार है 2000 आगे जिनकी सेहंदा आसर बासा और जिनसे क्या आसर बाय यही पूरी बन लोकल दाम ना हां यार दिबन तो ले यार लग हां कोन बात ना तो साथ दिला पूरा ले लग की कलम तो बैटरी खुले ना साथ दिन तो ना बैटरी हाँ माने नीचे माने हे ता माने इटा लागता लग्ले त गयो पर एन्द तो एरे दे बाइन पर एन्द खुले ना खाली साथ होने भयो ह না হলে চলবো হেড কালা মেরে সে ঠকা হইছে হ্যাঁ লাগতো না বলে কইতাছে এডি কার ব্যাটারি হ্যাঁ দশটা বাচ্চারা ঘরে দিবি দিব আমি আরেকবার না আমি কম দাম টাকা আমার তো জানা আমার তো ঘুরাই নিছি আমি মনে রাখো কম ভাই 40 টাকা 10 টাকা বালা নিলে দুইটা বেশি দিবা কম দামে তো দাম ঘুরাই না মানে 25 টাকা ছিল মানে তো ধরে জানা দাম দাম আলু খাইতে তো আজকে তো রিকো হ্যাঁ